बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ज़िंदगी एक बार मिलती है और हमारी किस्मत ये है कि हम पाकिस्तान में पैदा हुए। पाकिस्तान माशी बदहाली का बहुत अरसे से अब की बात नहीं है। आप हर साल, हर दफ़ा, हर हुकूमत के तब्दील होने पर ये सुनते हैं कि पाकिस्तान माशी बदहाली का शिकार हो गया है। हमें IMF के पास जाना है, हमें ये कर्ज़े लेने हैं, हमें वो कर्ज़े लेने हैं, और हम सख्त परेशान हो जाते हैं। महंगाई तकरीबन हर साल इस तरह बढ़ती है कि हम पिछले साल को याद करते हैं, और इस साल तो हम बहुत ज़्यादा ही याद कर रहे हैं। इस जो गुज़रा हुआ साल है, इसकी कीमतों में और 2 साल पहले की कीमतों में, 3 साल पहले की कीमतों में जो फ़र्क आया है वो एक नाकाबिले बर्दाश्त है। लेकिन क्या हम सिर्फ शिकवा शिकायत के लिए रह गए? हमें चाहिए कि हम खुद से भी कुछ करें, खुद अपनी आमदनी को बढ़ाने की कोशिश करें और आगे बढ़ें। इसके लिए बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनमें आप काम कर सकते हैं। आपको मालूमात होनी चाहिए, और यही मेरा कहना है कि आप अपना वक्त जो है वो नेट पर इन सर्चेज़ में ज़ाया करें। इन सर्चेज़ में ज़ाया नहीं करें, कंज्यूम करें। ज़ाया तो शायद अब आप करते हों, फिल्में देख के, ड्रामे देख के और ऐसी फजूल ख़बरें देख के। तो उसमें ज़ाया करने के बजाय अपने आप को ठीक करने के लिए ज़ाया करें। मेरा चैनल आपके लिए है, आपके फ़ायदे के लिए है। मैं आपके लिए आता हूँ। और मुझसे किसी ने पूछा कि YouTube की आमदनी कितनी है? भाई, मेरी YouTube की आमदनी बहुत थोड़ी है। इतनी थोड़ी है कि उससे मेरा घर नहीं चल सकता। अब हम आते हैं, पहले एक और किरण साहिबा थी, किरण शहजाद साहिबा। उन्होंने कहा कि 1950s में गया नहीं, 1957 तक गया, 1950 में नहीं गया। तो मैं आपको बता दूं कि 1950s बोला था। बहरहाल थोड़ी सी गलती हो सकती होती है, फिर भी मैं, अगर आपको नहीं समझ आई, आप इसको दोबारा देख लीजिए, और मुझे अगर गलती है तो उसे जो है वो दरगुजर कर दीजिए। अब आते हैं बात, किसी ने ये भी मशवरा दिया कि मुझे गोल्ड पर, ऑयल पर और दूसरी फिज़िकल गोल्ड पे, तीनों पर अलहदा बनानी चाहिए। तो देखिए, मेरे पास वाकई इतना टाइम नहीं है, बड़ा मुश्किल है मेरे लिए बोलना और करना। मैं आता हूँ, एक छोटी सी वीडियो 8-10 मिनट की बनाता हूँ, और बस फिर सारा दिन गायब रहता हूँ। उसके बाद रात को अगर टाइम मिले, थकन ना हो, तो फिर एक बना लेता हूँ, और वही एक रिव्यू जो है वो आप तक पहुँचाता हूँ, और अपना मशवरा भी देता हूँ। ये मशवरे ऐसे होते हैं कि जिन पर अमल ना करना आपकी मर्ज़ी होता है। मेरे लिए तो जो चीज़ मुनासिब मुझे लग रही होती है वो मैं बोलता हूँ, लेकिन ये आपको कोई किसी किस्म की फ़ोर्स नहीं करता कि आपने करना ही ये है। ना करें तब भी कोई ऐसी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहरहाल मैं तीनों चीज़ों को कवर करने की कोशिश करता हूँ, और तमाम बातें करने की कोशिश करता हूँ। तो कल गोल्ड जो था वो 1961 तक आया, और अभी जो है नेक्स्ट जो वीक है उसमें इसका क्या रहेगा, तो ये 1920 से लेके 1990 तक ऑसिलेट करेगा। वट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑसिलेट? ऊपर नीचे। 1920 इसका नीचे जो है वो सपोर्ट है, और 1990 इसकी जो है वो वहाँ से जो है क्या रेजिस्टेंस है, और इसी के दरमियान ये खेलेगा, आप लोगों के दिलों से खेलेगा, आप लोगों के पैसों से खेलेगा। अब उसमें जो अक्लमंद होगा वो इंशाल्लाह यकीनन कमा लेगा। लेकिन मैं नेक्स्ट वीक में इसको कल कवर करूँगा कि कल नहीं, परसों सुबह कवर करूँगा कि नेक्स्ट वीक में हमें क्या करना है। एक तो इंट्राडे ट्रेडिंग के तौर पे मैं इसे ज़्यादा लिया करता हूँ। अब ऑयल की बात कर रहे हैं, ये भी 74 से लेके 77 तक ऑसिलेट करेगा, और इसमें भी वैसे सेलिंग ट्रेंड है लेकिन नहीं आ रहा, और उसमें शायद कोई मैनिपुलेशन शामिल है। लेकिन बहरहाल जो लॉजिकली समझ में आता है वो नहीं ये समझ आ रहा कि 76.77 पे क्यों खड़ा है। और नैस्डैक जो है वो 15,425 पर है, और इसको भी नीचे ही जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि 3 दिन से ये अपनी जो है
وہ ریزسٹنس سوری یہ اپنا جو اپر لیول ہے وہ توڑ نہیں پا رہا، اور یہ اسی طرح اوپر نیچے ہو رہا ہے، تو اس کا سیلنگ کی طرف زیادہ رجحان مجھے لگتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں محرم الحرام میں گولڈ کا کیا رہے گا۔ تو محرم الحرام میں جو پہلے 10 دن ہوتے ہیں وہ بہت اہم ہوتے ہیں، اس میں سیل پرچیز ذرا کم کی جاتی ہے۔ ایک بہت بڑا فیکٹر جو ہے آبادی کا وہ اہل تشیع ہے، اور وہ اس میں اس قسم کی سرگرمیوں سے علیحدہ ہو جاتا ہے، بالکل کٹ جاتا ہے، اور وہ اس قسم کی سرگرمیاں جو ٹریڈنگ کی سرگرمیاں ہیں اور دوسری تیسری تو وہ نہیں کرتا، اور وہ اس کا ایک بڑا ٹائم اسکیجول ہوتا ہے جو بڑا ٹائٹ ہوتا ہے، جس میں وہ یہ کام نہیں کرتا، اور لہذا جو سونے کی ڈیمانڈ ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے، اور سونا جو ہے وہ اس کی سپلائی زیادہ ہوتی ہے، لہذا اس کا ریٹ نیچے جانے کا امکان کافی ہے، یعنی کہ وہی 1-2 ہزار روپے 3 ہزار روپے، لیکن انٹرنیشنل مارکیٹ اس پر کیا اثر کرتی ہے وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، جس پر ہمیں روزانہ ویڈیو بنانی پڑے گی، چاہے ہم بنانا چاہیں یا نہ بنانا چاہیں، ہمیں بنانا پڑے گی۔ اور جو ریٹ ہے وہ ڈاؤن کی طرف، میں تو یہ سمجھتا ہوں ڈاؤن کی طرف ہے، لہذا اپنی سمجھ کے مطابق، اپنے حالات کے مطابق اس کو سیل یا پرچیز کیجئے۔ ویسے جو نیچے ریٹ ہوتا ہے اس میں پرچیزنگ بہت ہی زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ ابھی کل سے 1,000 روپے تقریباً بڑھ گیا، 1,170 روپے۔ ابھی جو سونا ہے وہ 2,23,170 روپے ہے پیس کا بائنگ کا، اور 2,22,170 روپے ہے سیلنگ۔ پھر روے کا 2,20,970 روپے ہے بائنگ، اور 2,19,970 روپے سیلنگ۔ چاندی 24.630 ڈالر پر اونس چل رہی ہے، اور 2,800 روپے فی تولہ ہے پاکستان میں۔ ڈالر، اب آتے ہیں ہم کرنسی ریٹس کی طرف، تو ڈالر جو ہے وہ لگاتار بڑھ رہا ہے، ڈالر اپنے پر نکال رہا ہے، اور گورنمنٹ جو ہے وہ فیل ہو چکی ہے ڈالر کو کنٹرول کرنے میں۔ اس کی وجہ IMF کا معاہدہ ہے، IMF کی شرائط ہیں، ورنہ ڈالر بہت نیچے ہوتا۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ کل اسحاق ڈار صاحب کی جو تقریر تھی اس میں ایک اشارہ دیا گیا کہ ہم نے وہی کرنا ہے جو ہم چاہتے ہیں، جو اگلی حکومت آئے گی، یعنی کہ نگران حکومت، وہ جو چاہے وہ کرے۔ بہرحال یہ ابھی ہو سکتا ہے کہ اسے کسی نہ کسی طریقے سے کنٹرول کریں گے اور اس کو نیچے بھی لے کر آئیں گے، لہٰذا بہت سوچ سمجھ کر ہماری گورنمنٹ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ ڈالر 299 روپے 50 پیسے میں بائنگ، 292 روپے 50 پیسے میں سیلنگ۔ پاؤنڈ 373 روپے 50 پیسے میں بائنگ، 369 روپے میں سیلنگ۔ یورو 323 روپے میں بائنگ، 326 روپے میں سیلنگ۔ آسٹریلین ڈالر 198 روپے 50 پیسے میں بائنگ، اور 201 روپے میں سیلنگ۔ کینیڈین ڈالر 221 روپے 50 پیسے میں بائنگ، 224 روپے 50 پیسے میں سیلنگ۔ درہم 79 روپے میں بائنگ، 79 روپے 90 پیسے میں سیلنگ۔ ریال 77 روپے میں بائنگ، 77 روپے 75 پیسے میں سیلنگ۔ قطری ریال 77 روپے 21 پیسے میں بائنگ، 77 روپے 91 پیسے میں سیلنگ۔ عمانی ریال 729 روپے 95 پیسے میں بائنگ، 737 روپے 95 پیسے میں سیلنگ۔ بحرین دینار 747 روپے 45 پیسے میں بائنگ، 755 روپے 45 پیسے میں سیلنگ۔ چائنا ین 39 روپے 13 پیسے میں بائنگ، 39 روپے 53 پیسے میں سیلنگ۔ کویتی دینار 917 روپے 17 پیسے میں بائنگ، 926 روپے 17 پیسے میں سیلنگ۔ تو سونے کا میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔